କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ? ଯିବି ରେ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ ମ? କାଲି ରାତିଠୁ ବୋଉର ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। କଣ ହେଇଛି ରେ? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ଯୋଉଠି ପଡିଲେ ବସି ପଡୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯିବି ଯାଇକିରି ତାର ବିପିଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ସବୁ ମେଡିସିନ ଯାକ ଆଣିଛି ବୁଝିଲୁ। ଏଇଟା ନେଇକି ଦେଖେଇବି ବିପିଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବି ଆଉ। ହେଲେ କଣ ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧରିକି ଆଉ କଣ ବୁଝା କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ? ଆମର ଯୋଉ ଛକଟା ନାହିଁ ରେ, ଗାଁ ଛକଟା ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯୋଉ, ସେଇଠି ସମେଶ୍ୱର ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲା ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ସେଇଠି ପୁରା ବିପି ପୁରା ଫ୍ରି ରେ କରୁଛି। ଫ୍ରି ରେ? ହଁ ପୁରା ଫ୍ରି। ହେଲେ ଭଲ କଥା, ଏତେ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଯିବି କି ରେ? ଯାଇକି କଣ ପଇସା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବୁ? ଯା ଆମର ଏଠି ବସ 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 ଟିକେ ବୋଉକୁ ଧରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। मेडिसिन खाइए बुझिए आज्ञा बोऊ नहीं आई ना बीपी चेक मागना ना अच्छी तो सब आनी बोऊ को भलो जगह बनलु भाई भाई हमर समस्या मेडिसिन स्टोर गार खोलबा सब फ्री। मु जाई बोऊ को धरि के आछे हला मु तो मेडिसिन खाइए बुझिएली आ जीबी धरि के आइबी हो जीवा चल हो आछे आज्ञा। A few moments later. कौन है चिंतार बसी कि अवस्था रे बापा डॉक्टर लिखी औषध मेडिसिन बीपी सुगर चेक करिया मैं गरीब लोक कौड़ी करू रे बापा जहाँ कले ब्रह्मपुर जा पड़ी ये तो किसी सुविधा ना कौन करिया रे बापा। हो बा तुम चिंता करनो मते लासु जिबा आसो कुआड के रे बापा आसो मते लासु जिबा आसो 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 बाबा आसो तुम कुआड नोच रे बापा मते आसो न मते लासो और हम समस्या मेडिसिन स्टोर एडी लेके बडू रहिले रे बापा। हां बा बा मेडिसिन 15% डिस्काउंट बीपी चेक करले बा फ्री बापा सुबटा जदी टेस्ट करिया बा रे 30 टा बा हो रे बापा। हां चाची बापा जे चाची चलो चलो जिबा चलो मुंड बुलाउचे हां बापा टिके झांकी झांकी लागुछ बापा। कौन खाइछ? किछि खाइने बापा। किछि खाइले बीपी चेक कर दिया। हां बापा कर दे बापा। ठीक है बापा बीपी ठीक अछि। हां हां ओते जाऊ इधर की नोबे बापा तब 708 होची 708 चिंता करना बार 15% डिस्काउंट होची 15% काटे 340 होची बापा। बापा भगवान मंगल करंत रे बापा। Visit now, Sameswara Medical Store.